अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वक्त गुजरने के साथ साथ पूरी दुनिया में ज़िंदगी के सभी शोबों में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ और जौहरी तब्दीलियाँ सामने आ रही हैं। इसी तरह जंग के मैदान में भी बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं जिनका माजी में कोई तस्वुर नहीं था। हम ये सुनते आए हैं कि जब जंग होती है तो फिर बायक वक्त आपकी जो एयर फोर्स होती है, आपकी जो नेवल फोर्स होती है, आपकी जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं, ये बायक वक्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होती हैं, दुश्मन के आमने सामने होते हैं और मजमूई तौर पर इन तीनों फोर्सेस के जो एक अमल होता है उसके नतायज ही जंग की जो पासा पलटते हैं। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका जिस मुल्क में मुदाखलत करता है पहले अपनी एयर फोर्स इस्तेमाल करता है, वहाँ हालात अपने लिए मुआफिक पैदा करता है, इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर अपनी ग्राउंड फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय करता है। हालिया दिनों में हमने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो जंग देखी है उसमें भी यही सूरत हाल जो है ना हमने मुशाहिदा की है कि आर्मीनिया के जो टैंक थे, ये आर्टिलरी थी या जो भी बाकी तोपें या जो जंगी सामान था, तो उसे आज़रबाईजान ने तुर्की के ड्रोन के जरिए निशाना बनाकर नीस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद कर दिया और बिलाखिर आज़रबाईजान ने अपने एयर स्ट्राइक के जरिए, ड्रोन्स के जरिए ये जंग जीत ली। आजकल पाकिस्तान में भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं शाहीन के नाम से और इनकी बड़ी अहमियत है। असल में अब जो जंग होने जा रही है मुस्तकबिल करीब में, जिसके आसार वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत ही नुमायां और गहरे होते जा रहे हैं, वो होने जा रही है चीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अब चीन और पाकिस्तान बिल्कुल एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने दो फ्रंट से भारत को दबोचना है। पहली शरारत भारत ने करनी है लेकिन जवाब चीन और पाकिस्तान ने मिलकर देना है। असल में जब से चीन के डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे 2-3 हफ्ते पहले, तो ये सारी मनसूबाबंदी की गई थी जिसका मकसद ये था कि क्योंकि पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर व मरूफ और अपनी पेशा वराना महारत के हवाले से जाने भी जाते हैं, तस्लीम भी किए जाते हैं और दुनिया इस चीज़ को समझती भी है। तो अब जो नित नए जो हथियार ख़ासतौर पर एयरफोर्स के हवाले से जो अब बनाए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर चीन ने जो नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर के हवाले से, अब चीन की पूरी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान के पायलट्स को, एयरफोर्स को उसकी पूरी ट्रेनिंग दें और वो इक्विपमेंट जो है ना वो पाकिस्तानी फौज को, एयरफोर्स को उनकी ट्रेनिंग दे, तरबियत दे और उनको चलाना सिखाए ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और मुस्बत नताइज हासिल किया जा सके। आपने पहले भी सुना है कि लद्दाख में चीन ने ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जिसकी वजह से भारत के फौजियों को उल्टियां लग गई, सर चकराने लग गए और वो अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो गए, जिसकी जगह चीनियों ने जाके उस पर कब्जा कर लिया। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वारफेयर जो एक आ गई है जिसके जरिए पाकिस्तान ने अभिनंदन के जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्लॉक कर दिया था, मफलूज कर दिया था और वो समझ नहीं आई थी कि मैं पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में हूँ या मैं भारत की फ़ज़ाई हदूद में हूँ। बिलाखिर उसे पाकिस्तान ने अपना निशाना बनाया और बाद में उसकी अवभगत करके उसको इंडिया के हवाले कर दिया। अब इस टेक्नोलॉजी पे चीन जो है पूरी तरह से पाकिस्तान को मुसल्ला कर रहा है, आरास्ता कर रहा है ताकि वक्त आने पर भारत को वो सबक सिखाया जा सके जो उसने कभी अपने तस्वर में भी नहीं लाया होगा, कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। ये जो फौजी मशकें चल रही हैं इस वक्त गुजरात जो सूबा है भारत का, उसके मुकाबले सिंध में हो रही हैं, इसमें चीन के बहुत सारे जहाज जो है ना, नित नए जहाज, नित नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जिसमें J-10 हैं, J-11 हैं, जो JF-17 थंडर हैं। ये वो सारे जहाज हैं जो नई जनरेशन के जहाज हैं। अब भले भारत इनके मुकाबले में राफेल लेके आ जाए या फिर वो अमेरिका से कोई और उसके जो तैयारे, जदीद तरीन तैयारे हों, चाहे वो लेके आ जाए, लेकिन अब लगता यही है कि पाकिस्तान और चीन मिलकर एक ऐसा कदम उठा चुके हैं, एक ऐसी सिमत में बढ़ चुके हैं जिसका मुकाबला करना भारत के बस का रोग नहीं रहा, क्योंकि
چین نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جو ابھی تک پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور ان کا تصور بھی نہیں ہے لوگوں کو. تو یہ ہمارے ملک میں بھی ایک فیشن بن چکا ہے, کچھ پچھلے 1-2 مہینے سے ایک رواج بن چکا ہے کہ پاکستان نے بڑی زیادتی کی ہے, پاکستان نے عربوں کے ساتھ تعلقات خراب کر لیا ہے, امریکہ کے ساتھ تعلق خراب کر لیے ہیں, اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے تعلقات جو ہے نا وہ اپنی سیکیورٹی کو رسک پہ لے لیا ہے. امریکہ نے ہمیں جو F-16 دیے تھے ان کے تو ہمیں پرزے ہی نہیں دیتا, اور پھر جو اس نے ایبٹ آباد آپریشن کیا تھا اس میں ہماری قومی سالمیت کو جس طرح پامال کیا گیا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. اور پھر F-16 کو بھارت کے خلاف استعمال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. تو اس لیے لے دے کر پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, چارہ نہیں, وہ چین ہی رہ جاتا ہے. اور چین دراصل اب پاکستان جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے, اب چین پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کی بقا اب چین کی بھی ضرورت ہے. اس کا جو دار و مدار ہے وہ سی پیک پہ ہے, اور سی پیک اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب پاکستان کی موجودہ جو جغرافی ایک جو حالت ہے, صورت حال ہے یا اس کا جغرافیہ ہے وہ اسی طرح قائم رہے. کیونکہ کاشغر سے شروع ہونے والا سی پیک گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا جا کے گوادر پہنچتا ہے, اور ہمارے تمام صوبوں سے, تمام ہماری وفاقی اکائیوں سے گزرتا ہے. تو اس لیے چین کی ہم ضرورت ہے اور چین ہماری ضرورت ہے. تو ہمیں پچھتاوے کی بجائے ہمیں چین سے اپنے جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, ڈیفنس ریلیشن شپ ہے, اس کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو آج کل جو ڈرلز ہو رہی ہیں, جو ایکسرسائز ہو رہی ہیں چین اور پاکستان کی ایئر فورسز کے درمیان, یہ اتنی ان کی اہمیت ہے کہ جس پر امریکہ نے بھی نگاہ رکھی ہوئی ہے, اسرائیل نے بھی نگاہ رکھی ہوئی ہے, اور بھارت بھی اسے شدید طور پر پریشان ہے. تو آنے والے دور میں, آنے والے دنوں میں اگر خدا نخواستہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے, بھارت کوئی گلگت بلتستان میں کوئی شرارت کرتا ہے, تو پھر چاہے وہ بھلے رافیل لے آئے, چاہے وہ امریکہ سے F-35 لے آئے, انشاءاللہ تعالی پاکستان اور چین مل کر بھارت کا وہ حشر کریں گے کہ اس نے کبھی اکھنڈ بھارت کا جو اس کا خواب ہے وہ بھی منشر ہو جائے گا, اور اس کی اپنی جو موجودہ اس کی ایک جغرافی حالت ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی بٹوارہ ہو جائے گی, تقسیم ہو جائے گی, اور مختلف اکائیوں میں جس طرح سوویت یونین کا حشر کیا تھا پاکستان نے, بھارت بھی اسے انجام سے دوچار ہونے جا رہا ہے. خواتین اور حضرات, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے, ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے, اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. السلام علیکم.